Hi guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and share. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now this is the final video. We discuss about last subtopic 10.3 growth pattern. So total we have 5 growth pattern yang kita kena tahu dan kita kena tengok, okay, difference of the shape dan sebagainya. Okay, the first two is the growth about whether the organism reach maximum growth or the growth continue throughout life. So for this, we have two types of growth curve. The first is limited growth curve. Second one is unlimited growth curve. So for limited growth curve, the growth of the organism is to a maximum fixed size. And usually, the organism will have relative short lifespan. Okay, for example, animal plant, human pun, we have limited growth curve. So, limited growth ni maksudnya adalah the growth occur until fixed or maximum level and then the growth akan stop. Okay, contoh-contoh. Okay, for example, macam human girls misalnya, dia punya pertumbuhan in term of height will stop around 18. Umur dia 18 macam tu, dia dah stop. So, apa yang berlaku pada dia adalah, bila kata umur dia pada 18 tahun, ketinggian adalah 150 cm. Dan pada umur 40 tahun pun, kita akan cek ketinggian dia adalah 150 cm juga. So, menunjukkan growth in term of height tadi tu dah sampai maksimum dan dah tak akan bertambah lagi. So, ini menunjukkan limited growth curve. The growth akan stop bila sampai maksimum dan dia tak akan berterusan sepanjang hayat. Okay. So, example dalam syllabus kamu yang kita akan discuss tentang limited growth curve is the pea plant. Okay. Then, the growth curve akan hasilkan S shape ataupun sigmoid shape. If you can recall back, okay, recall back absolute growth curve. The curve is sigmoid, S shape, have 4 phase, lag phase, lock, decelerating phase, stationary phase. So, lebih kurang sama sahaja dia punya pattern. Okay, so limited growth curve, first ini akan berlakunya fasa seolah-olah ini adalah fasa lag phase. Okay, ini refer kepada fasa lag phase. Tapi kalau fasa lag phase, dia akan ada naik tapi sangat perlahan kan. Tapi ini menunjukkan penurunan. Okay, kenapa boleh turun? Contoh saya kata ini tadi, ini adalah pasal pea plant. So, bila kita tanam pea plant, kita akan ada gunakan seed. So, during this, untuk seed itu germinate, dia perlu mengalami dia akan kita panggil sebagai macam hibernation. Okay, dia akan mengalami fasa di mana dia kena dalam keadaan yang kering. So, waktu itu dia punya mass akan berkurangan. Ini adalah untuk dia store food, and then food reserve in seed are used for aerobic respiration to provide energy for germination. So, waktu ini the mass of seed akan berkurangan. Okay, tetapi once the seed germinate, so kita boleh nampak the growth berlaku secara exponential. Okay, so ini menunjukkan the growth exponential. Why? Because at this time when the first leaf is emerged, so they can conduct the photosynthesis. So when they conduct the photosynthesis, and then it will cause the net increase in dry mass.
So that's why kita nampak the growth in sigmoid. Okay, this is exponential. And then the third one is referred to final decrease in mass due to fall of leaf and dispersal of seed and senescence. So contoh macam pokok tadi, kita kata pokok P tadi, bila waktu yang growth accelerate ni, waktu inilah dia membesar, dia hasilkan buah, tapi pada sampai satu masa pokok dia akan kering tu bila dia dah sampai pokok yang bila dia dah sampai umur tua, so dia akan kering dan finally dia akan mati. So dekat sini menunjukkan deceleration atau kita panggil sebagai aging, atau ini kita panggil sebagai dead phase. Okay. Untuk unlimited growth curve, nama pun unlimited growth. So the growth continuously throughout life. So it consists of series of sigmoid curve. So this is referred to perennial plant. Perennial plant ni woody plant lah. Okay, so kita boleh tengok dia berlaku sepanjang hayat dia. So ini kita ambil kira satu sigmoid curve ini sebagai apa yang berlaku within a year. So contoh pokok ni adalah pokok pine. Dan dia duduk di negara 4 musim. So 4 musim kita ada musim panas. Waktu musim panas, so pokok very dry. And then dia akan gugur. Lepas musim panas, kita ada musim bunga. Okay, lepas musim bunga, ada musim luruh. Lepas musim luruh, kita ada winter. So itu yang berlaku pada dia setiap satu tahun. Akan ada fasa di mana yang the growth increase and then the growth akan decelerate, tapi growth itu akan berlaku sepanjang hayat sehinggalah ada disruption. For example, ada berlakunya natural disaster, ada berlakunya serangan pestisida yang melampau, atau adanya penglibatan human yang akan menyebabkan pokok itu tak boleh lagi nak keep growth. Okay, next is whether the growth rate of organ occur at the same or different rate. So we have two types of growth: isometric growth and allometric growth. Isometric means same. So the growth of organ within organism grow at the same rate with the other parts of the body. Maksudnya adalah setiap organ yang ada dalam organisme itu, dia punya growth adalah sama sahaja. Okay, the organ in the organism akan tumbuh ataupun akan growth pada kadar yang sama dengan bahagian-bahagian lain daripada badan. So contohnya fish ni, waktu kecil portion dia katakanlah dari keseluruhan ini adalah katakanlah 9 cm. So dia punya ratio adalah 2, 5, 2. So maksudnya kalau kat sini 2 cm, sini 5 cm dan jarak sini adalah 2 cm. Dan bila dia dah besar, rasionya masih kekal 2, 5, 2. Contohnya dia akan jadi kat sini 4 cm. Sini akan jadi 10 cm. Sini akan jadi 4 cm. So rasionya adalah sama. Okay. So menunjukkan organ dia growth pada rate yang sama. So bila kita plot graph, ini graph yang akan terhasil, which is sigmoid shape. Okay. So change in size is not accompanied by change in shape. So maksudnya bila size itu bertambah, so dia tak akan melibatkan perubahan bentuk. Okay, compared to allometric growth, the growth occur when the organ grows at different rate as the rest of the body. The growth occur when an organ grows
at the different rate as the rest of the body. Maksudnya adalah pada organism itu, the growth of the organ berlaku pada kadar yang berbeza. Okay? Pertumbuhan organ itu berlaku pada kadar yang berbeza. So, contohnya adalah human organ. Human organ, the change in size of the organism is accompanied by change in shape of the organism. Okay, maksudnya sekarang ni, bila berlakunya perubahan dari segi saiz, dia juga akan melibatkan perubahan dari segi bentuk. Okay, let's zoom. Okay, this is called human growth curve. So, apa yang berlaku? Kalau kita tengok, all the system is growth in different rate throughout our life. So, untuk awal-awal kelahiran ataupun waktu dalam fasa kanak-kanak. So, daripada 0 hingga ke 5 tahun. Kita tengok kepala yang akan develop dengan growth dengan rate yang tinggi. So, no wonder budak-budak daripada portion badan dia yang lebih besar adalah kepala waktu dia kecil. Okay. Kemudian, cuba tengok macam lymphoid tissue. Lymphoid tissue will develop later after the head is fully develop dah sampai reach maximum dah. Then, lymphoid tissue pula yang akan develop, akan growth. Okay. And then, kalau kita tengok reproductive organ. Reproductive organ, dia pada awalnya selepas lahir, dia very slow. But when we reach puberty age, reproductive organ, dia akan growth secara rapidly. So, ini menunjukkan kadar pertumbuhan organ dalam satu-satu organism itu berlaku pada kadar yang berbeza. So, itu kita panggil sebagai allometric growth. Okay. Dan akhir sekali about the growth pattern is intermittent growth curve. So, this intermittent growth curve is applied to insect and other arthropods. Okay. Insect and other arthropods means dia apply pada organism yang ada exoskeleton. What is exoskeleton? Exoskeleton itu adalah hard shell tu, yang kulit keras. Okay, kulit keras. Contohnya macam udang. Udang is arthropod. So, kulit udang itu adalah exoskeleton. And then kita ada kerang. Kerang, dia punya shell tu. So, itu pun adalah exoskeleton. Ketam. Kulit ketam yang keras tu, itu pun adalah exoskeleton. Dan insect yang lain, for example, spider, millipede, centipede, all that, they have the exoskeleton. So, they, in their life cycle, they akan undergo process called metamorphosis. And then, this organism, the growth is limited by exoskeleton. So, the growth is limited until berlakunya ecdysis ataupun molting. What is ecdysis or molting? It's a process change of exoskeleton. So, proses change of exoskeleton, maksudnya exoskeleton tu akan shed off, akan tertanggal, and then akan naiklah new exoskeleton. So, dalam tempoh tertanggal yang lama dan nak keraskan yang baru, so growth berlaku pada waktu itu. So, that's why kalau kita refer intermittent growth curve, ini yang akan kita dapat. Okay, kita akan hasilkan ini. The growth curve is like this. So, this is refer to the measuring in term of the weight, and then here is the times. So, all these x is refer to physical. Okay. So, what is instar? Instar is a stage between ecdysis. So, for example,
Ini yang pertama. Okay. So di sini berlakunya ekdisis. Bila dia hatch keluar daripada telur dia, and then dia growth, kemudian dia punya exoskeleton harden. Okay. Kemudian dia akan mengalami ekdisis. Proses ekdisis maksudnya dia akan salin kulit dia. So bila kulit dia tertanggal, so badan dia akan absorb moist cepat-cepat waktu ni. So di sinilah berlakunya growth kalau kita nampak. Then apa yang berlaku? Day by day dia akan semakin mengeras. Okay? Day by day akan semakin mengeras. So growth akan jadi slow semula. Okay? And then berlaku pula ekdisis yang seterusnya. Okay, bila berlaku ekdisis yang seterusnya, cepat-cepat dia akan absorb moist, dan berlaku growth, and then slowly the exoskeleton akan harden, and then the growth akan jadi very slow. Then berlaku the new ekdisis, and that will occur sepanjang hidup dia lah, a series of ekdisis. So the stage between ekdisis we call as install. So macam dalam gambar ini kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 peringkat install. Okay. So the next thing is the metamorphosis. So for the insect and arthropod, dia akan melibatkan insect saja. Dia akan melibatkan metamorphosis. So what is metamorphosis? Change in shape which occur in one stage to the following stage in insect. Dia hanya melibatkan insect saja dan melibatkan perubahan bentuk nyata. Okay, so we have 2, complete metamorphosis and incomplete metamorphosis. So for complete metamorphosis occur in holometabolic insect. Example is butterfly. So we have 4 stage here: egg, larva, pupa, imago. Okay, this is referred to complete metamorphosis. Incomplete metamorphosis have only 3 stage, which is the egg, nymph, and imago. Egg, nymph, imago. Okay, so this is for incomplete metamorphosis. Example of organism is the grasshopper. So that's all for chapter 10, and that's all for SB 015. So thank you.